बहुत दिन तलर कथा गोपालपुर नामक ग्राम रे मिकु नामक एक गरीब कुंभार रोला। तार से घरे तार बुढ़ी माँ तार स्त्री आउ तार पिलामानक सहित से रोला। परिवार रे रोजगार करुवा एकुटिया मिकु तार घरर भरण पोषण बहु कष्ट पालुला। से आखपाख अंचल रे मिकु एकुटिया गोल एवं बड़ सुंदर माठिया तैयारी करुला। किंतु गोपालपुर ग्राम रे मिकुर माठियार भल बिक्रीर चाहिदा नथिला। बेले बेले सहररू बेपारी माने आसी मिकुर माठिया को किणी नेउथिले। गोटे दिन सकाळू मिकुर मार देह बहु खराब थिला। सेतिपई तार स्त्री मिकुर पाखक आसी ताकू कहिला, जानिछ आज मां को देह बहुत खराब अछि, तांकू सहर नै भल करिवाकू पड़िबो। मार ई देह खराब पई मो मनरे भी बहुत चिंता अछि, हेले मु कोन करिवि? बेपार तेबे मांदा चलीछि, पैसार भी कोनोसी जोगाड़ नाही। सेमाने दुई जण एमिति कथा हेबा समय रे सहरर गोटे बड़ बेपारी सेति बेले आसी तार घर आग सामने रे पहुंचिला। मिकु, अरे मिकु भाई कुआडे गलु? मिकु को सेई स्वरटी गोटे चिन्हा लोकर स्वर परि लागिला। सेतिपई से तार स्त्री पाखर उठी घरर बाहर को जिबाकू लागिला। हाँ हाँ भाई रुह रुह मु जाउछि, पहुँचुछि तम पाखरे। हाँ भाई कुह कौन पे आसीथिल? भाई तमे तो जानिछ मु जेते बेले भी तम पाखक आसे मु बड़ बड़ माठियार ऑर्डर नेकी ही आसी था। ठीक अछि भाई कुह तमर केतेटा माठिया दरकार? सहर रे गोटे बड़ मंदिर रे प्रतिष्ठा हेबाकू जाउछि। सेठार पुजारी कहवा अनुसार मंदिर रे प्रस्तुत हेबाकू जाउथिबा प्रसाद सब माटी पात्र साहाय्य रे ही प्रस्तुत हेबो। सेथिपाई 5000 माठियार आवश्यकता रहिछि। तू कोन कहउछि मिकु, तू कोन एटा करि परिबु? मु मोर प्राणपणे चेष्टा करिवि भाई, मोर भी तो सेतेरे लाभ अछि ना। एबे भी मोर पैसार बहुत अभाव अछि। मोर मार देह भी बहुत खराब अछि। किछिटा पैसा पाइले मु मो मार ट्रीटमेंट हॉस्पिटल रे करिवि नै कि शहर रे। एतिकी कथा मिकु ठार सुनिला परे सेही बेपारीटी निश्चिंत होई मिकु हाथ रे किछिटा पैसा एडवांस देई शहर को चली गला। एपटे एते बड़ ऑर्डर पाई मिकु तार मने मने बहुत खुशी हैला। एबे खरा दिन चलीछि, माठिया बहुत शीघ्र सुखी जिवो। मते यथा शीघ्र काम को आरंभ करिवाकू पड़िबो। राति अनिद्रा होई माठिया तैयारी करिबारे लागि पड़िला। खरार कौनसी गरम को खातिर न करी से माठिया तैयारी करि चलिला। मिकु एमिति गोटा उपरे गोटे माठिया तैयारी कला एवं तार पाखरे रखी चलिला। देखु देखु तार समस्त माठिया प्रस्तुत होईगला मात्र 8 दिन मध्यरे। सबु माठिया सुखई सारिथिला किंतु ताको भाटीरे पोड़ी नथिला। से मने मने भाबिला एबे तो संध्यार समय हेलेनी, काली सकाळ हेले माठिया सबुको नेई पोड़ी तार समस्त ऑर्डर को कंप्लीट करिवि। सुनुच भाग्यवान, मते 10 दिन रे जो ऑर्डर मिलिथिला मु ताको 8 दिन भितर शेष करि देइछि। एबे आम घरर कोनोसी भी असुविधा हेबो नाही, पैसार कोनोसी भी कमी पड़िबो नाही। मु भी तम पई बहुत खुशी अछि। जहा हो एते दिन परे आमर भाग्य रे पुणी थरे खुशी आसीछि। एमिति मिकु कथा होई तार परिवारर समस्त लोकंग सहित निजर खुशी बांटिला परे खाई पी राति रे निश्चिंत रे सोई पड़िला। किछि समय परे तांको अंचल रे बहुत बड़ जोर रे घड़घड़ी मारी वर्षा हेबार आरंभ होई गला। सकाळु जेबे उठी मिकु तार हाथ रे तैयारी करथिबा माठिया को जाई देखे सेगुड़ाक कंचा थिबा कारण वर्षार प्रकोप सही न पारी सबु माटी रे मिसी जाइथिला। आ खंड खंड होई एणे तेणे होई पड़िथिला। माठिया मानकर एपरी परिस्थिति देखी मिकु मने मने भाबिला, ए भगवान मोर तो सबु माठिया नष्ट होई सारिलेणी। मु एबे बेपारी को केमिति माठिया देबी? मोर घरे खाइबा पई भी कोनोसी खाद्य नाही, आ पैसा भी नाही जे मु आउ थरे माठिया तैयारी कर परिबी। एबे मु कोन करिवि भगवान? भाविथिले एई माठिया को बिकिले किछि पैसा मिलिबो जदी मोर मार ट्रीटमेंट को नै शहर रे करिवि। हेले एबे तो एमिति परिस्थिति आसी जे घरे खाइबा को भी टंका नाही। झड़ बात्या रे सबु माठिया बोही जाइथिबा कारणरू तांको परिवार रे समस्ते मन दुख रे थिले। सेथिबाई सेमाने कोनोसी भी परिवार सदस्य खाद्य भी किछि खाइ नथिले, उपास रे बसिथिले। बहु समय धरी मिकु सेई कथा को मन पकई पकई पोखरी कूल रे बसी मन दुख रे कांदु थाए। एमिति बहु समय बीती जिबारु पानी मध्यनु टिके हलचल देखा गला। सेथि मध्यनु गोटे परी बाहारी मिकु आड़कू अनेइला एवं परीटी पचारिला, मिकु तमे एते मन दुख रे काई अछ? तमे तो बहुत परिश्रम कर आ निजर भाग्य बल रे सब बेले खुशी रे भी रुह। आज एते मन दुख रे काई के अछ? नाई परी, मु सिना मोर परिश्रम उपरे विश्वास करे
ହେଲେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ତିଳେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିବା ସବୁ ମାଠିଆ ବର୍ଷାରେ ବୋହିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ମିକୁ, ତମେ ମୋର ଏଇ ପୋଖରୀ ପାଖରୁ ମାଟି ନେଇ ନିଜର ଘରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ମାଟିର ପାତ୍ର ତିଆରି କର। ହେଲେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତୁମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ପରି ତାର ପୋଖରୀରୁ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ ବାହାର କରି ମିକୁକୁ ଦେଲା। ଏଇ ନେ ମିକୁ, ଏଇ ମାଠିଆଟିରେ ତୁ ତୋର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପର ଗଛ ଲଗେଇବୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ସେଥିରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ମଗ ପାଣି ଦେବୁ। ତୁ ସେଇ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଗୋଟିଏ ପାଣି ମଗେ ଅଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ମାଗିବୁ ସେ ତାହା ପୂରଣ କରିବ। କିଛି ନହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର କଏନ୍ ମାଗିପାରିବୁ। ସେଇ ସୁନା କଏନ୍ଟିକୁ ନେଇ ତାକୁ ବିକି ନିଜ ଘର ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ଚଳାଇ ପାରିବୁ। ହେଲେ ମନ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ଲୋଭ କଲୁ ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ମିକୁ ସେଇ ମାଠିଆଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ପରୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଇ ମାଠିଆରେ ମାଟି ଲୋଡ୍ କରି ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପର ଗଛ ଲଗେଇଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ମିକୁ ଦେଖେ ତ ସେଇ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଥିଲା। ସେଇ ଫୁଲଟି ଆକାରରେ ନର୍ମାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ଥିଲା। ଆରେ କାଲି ହିଁ ତ ମୁଁ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇଥିଲି, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଗଲା। ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଯାଦୁଇ ଗୋଲାପ ଗଛ। ତାପରେ ମିକୁ ପରୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ତାର ଘରୁ ଗୋଟିଏ ମଗରେ ମଗେ ପାଣି ଆଣି ସେଇ ଗଛରେ ଅଜାଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମିନତି କରି ମାଗିଲା, ହେ ଯାଦୁଇ ଫୁଲ, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିବା ମୋର ସେଇ 5000 ମାଠିଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ କରି ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଏହା ମାଗି ସାରି ମିକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆଖି ଖୋଲି ତାର ଘରର ଚାରିପଟକୁ ଦେଖେ, ତାର ଘରର ଚାରିପଟେ 5000 ମାଠିଆ ପୁଣି ଥରେ ଥୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ମାଠିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 5000 ମାଠିଆ ହୋଇଥିବ। ମନେ ମନେ ମିକୁ ସେଇ ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ ଆଉ ସେଇ ପରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। କାଲି ଯେତେବେଳେ ବେପାରୀ ଆସିବ ମୁଁ ତାର 5000 ମାଠିଆ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ତାପରେ ବେପାରୀ ତାର ଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା। ମିକୁ, ମୋର କହିବା ଅନୁସାରେ 5000 ମାଠିଆ କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇଗଲା? ହଁ ହଁ ଭାଇ, ତମର 5000 ମାଠିଆ କେବେଠାରୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ତମର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ତମର ସବୁତକ 5000 ମାଠିଆକୁ ନିଜ ହାତରେ ଗଣିକିରି ନେଇଯାଅ। ବେପାରୀ ନିଜର 5000 ମାଠିଆକୁ ନିଜ ହାତରେ ଗଣି ତାର ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କରି ନେଇଗଲା। ଆଉ ମିକୁକୁ ତାର ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରାପ୍ୟ ହିସାବରେ ତାର ଯେତକ ବି ପଇସା ବାକି ଥିଲା ତାକୁ ସମସ୍ତ ପଇସା ଗଣି କରି ତା ହାତକୁ ଦେଇଦେଲା। ମୋର ମାଠିଆଟିକୁ ସମୟରେ ପୂରଣ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମିକୁ। ମୋର ଭରସା ନଥିଲା, କାରଣ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ତମେ ତମର ମାଠିଆକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2-4 ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେହି ମାଠିଆରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟେ ଫୁଟିଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିକୁ ତାର ଘରୁ ଗୋଟିଏ ମଗରେ ପାଣି ଆଣି ସେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମାଗିଲା, ଏ ଗୋଲାପ ଗଛ, ମୋର ମାଆକୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଅ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ମିକୁର ମା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଏହିଭଳି ସେଇ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ପ୍ରତି 3-4 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ଫୁଟି ଯାଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ମିକୁ ତା ମନପସନ୍ଦର ବର ମଧ୍ୟ ମାଗି ନେଉଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସପରିବାର ଏବେ ଖୁସିରେ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ।